Mayong gabi ika na itong tanan. Nalang ko i-share sa inyo ha. Kabahin kini sa barbero o sa iyahang customer. O ang barbero miingon siya ang customer. Ako ba, di ko kumutuo o Ginoo. Uy, nga naman. Ano di makamutuo? Ingon pa itong iyang customer. Kay kung naay Ginoo, unta, iyan na lang giayo ang naay mga problema, naay mga balatian, na yung mga kagubot sa tibok kalibutan. Kay kung maglantaw ka, grabe gyud ka gubot ang kalibutan, grabe ka lisod, grabe ka daot ang kalibutan. Kung naay Ginoo, iyan ata nang gisulban. Mao ba na imuhang panglantaw? Ingon pa itong iyang customer. Nya ang customer miingon ang sab, ako po, di po kumutuo og barbero. Uy, nga naman, hindi ka mutuo og barbero. Nga nagialutan naman tikaw. Di ko mutuog na ibarbero. Kay kung na ibarbero, ug mulantaw kas palibot, daghan may mga tao nga tagas og mga buhok. Walay mga alot, walay mga angay. Na uban nagbuhol-buhol na ng mga buhok. So daghang mga tao nga mga walay mga alot. So di po ko mutuog na ibarbero. Mo ba? Mao na siya bay. Kay ikaw di ka mo tuog Ginoo kay kuan ang tao bay walay mahimo kung dili mo duol og Ginoo. Bisan pa og naidaghang tawo mga balatian, mga problema dinha unsa na dinha na sa kalibutan. Pero kung dili na siya mo duol og Ginoo, walay mahimo. Walay mahimo ang Ginoo. Mo na nga ang tao dapat mo'y muduol sa Ginoo. Pareha po na siya barbero. Kung ang tao na andag has palibot nga walay mga alot o di na siya muduol og barbero, di ko na siya mahimong angayan. Pareha na ato makita ang tao mga makasasala maguta. So sama tas mga tao nga mga hopeless, mga homeless, nga mga tao, mga walay mga alot, walay tagad silang mga buhok, nagkumpul-kumpul ilang mga buhok. So ingon ana ang picture sa ato ang mga sala. Kay kitang tao, makasasala mo ta atubangan sa Dios. Hugaw kay ta atubangan sa Dios. Grabe kay ta ka makasasala atubangan sa Dios. Ana nga, ug dili mo duol ang tao diha sa Ginoo, wa gyud mahimo ang Ginoo. Mo na nga, ang ganahan kag transformation, ikaw, tao, maoy moduol sa Ginoo para naay kausaban. Sama pod sa usa ka barbero nga kung ang tao moduol sa barberohan, so mahimong angayan ang maong tao. Atong iyang buhok nga nagkumpul-kumpul, ugaw kaayo, doon kausaban, doon transformation. So mahimong gwapo o gwapa. So ingon ana ra gyapon na. Ang tao, grabe kayo ka makasasala kung di ka moduol og Ginoo. Wala gyud kay kausaban sa imong kinabuhi. Mao na nga igsuon, sugod na og duol sa Ginoo. Kay basin og nagtuo ta nga kita limpyo. Pero tubangan sa Ginoo, makasasala hugaw dayta kay wa gyud dayta magduol sa Ginoo. Ang imong buhaton, i-accept nga ikaw makasasala, nga ikaw ug ako makasasala, kay kitang tanan nakabsan man sa himaya sa Dios. So wala gyud exempted diha mga igsuon, kitang tanan na nalayo gyud sa Dios. Mo na nga mobalik ta pagduol diha kaniya kay aron mahimo tang angayan at tubangan diha kaniya. Ma-transform ta pagbalik sa iyang image kay gibuhat ba ta sama sa iyang image. Mo na nga igsuon, duol kang Kristo. Siya lang ang maghatag kanimong transformation. Sama kanako karon nga kaniadto akong mga buhat ngilad kayo, hugaw kayo at tubangan diha sa Dios, mga buhat nga dili maayo, mga binuhatan, mga bisyo nga mga dili maayo, o sa dihang nakaduol nakailako kang Kristo, hinahinay na ay transformation nga nahitabo sa akong kinabuhi ug sa akong tibuok panimalay. So ang gugma sa Dios nasulod diha sa ato ang kinabuhi ug ang iyahang pagkamaayo na impart diri sa ato dili man ko makaingon nga perfect apan ang Dios
tarong gyud sa ato ang kinabuhi ug ang iyang pulong igsuon mao gyud nay magtarong kanato sa mga ang tao kung moduol sa barbero aduna kay transformation, dunay kausaban. So walay laing solusyon ana igsuon, dawata si Kristo nga imong mahimong manluluwas. Dili dapat ang tao, dili dapat relihiyoso ang tao kundi Dios nun. Kay kung relihiyoso ka, relihiyon ra imong pakamatyan. Pero kung Dios nun ka, pakamatyan nimo ang Dios. Nga muduol o mudot-dot yung kada sa Ginoo kay aron ma-transform ang imong life. Kay kitang tanan at ubangan sa Ginoo, hugaw pa sa trapo nga mahugaw. Mo na nga igsuon, dili pa ulahi ang tanan. Duol sa Dios, dawata si Kristo nga mahimo nimong personal savior sa imong kinabuhi og siya lamang og wala nay lain pa. Higugma ang Dios labaw sa tanan, dayon mosunod ang imong pamilya o mosunod ang imong isikatawo. Mo resulta kana og kausaban, and naingon ang Corinthians 5:17 nga the old has gone and the new has come. So ang bag-o imo ikinabuhi ug ang daan mo ay ilubong kauban diha sa kamatayon ni Kristo. Igsoon, mayong gabi ka natong tanan ug nagampo ko nga kitang tanan muduol lang gyud sa Ginoo. Mura na sikreto para dunay transformation sa atong kinabuhi. God bless us all.